بولو بولو شبان ہے میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے تے جدی نسبت سونے دے نال ہو جائے وہ کرما والا نہیں، بختاں والا نہیں، مقدراں والا نہیں، تو بھاگاں والا نہیں، تے ہور کی ہے؟ کسی شخص نے کسی عاشق نے کو پوچھا کہ تو بڑے بڑے شہراں دی سیر کیتی ہے، ذرا یہ تے دس کہ انہاں شہراں دے وچوں تینوں کیڑا شہر سونا لگا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بس کا کام شہر خوش تو بڑے بڑے شہر بھی کھیلنے دور دراز کا سفر کیتا ہی ذرا یہ تے مینوں دس انہاں شہراں دے وچوں شہر تینوں کیڑا سونا لگائے؟ یہ تے پھر ایک عاشق کی گل لگی ہے، گفتگو شہر کے دروے دلبر میں دنیا وچ بڑے بڑے شہر دیکھے نے، ملکاں دی میں زیارت کیتی، دور دراز دا سفر کیتا، لیکن مینوں شہر بڑا چنگا لگیا ہے جس شہر دے اندر میرا دلبر یعنی میرا محبوب رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نال محبت کیتی، خالق کائنات اس شہر دیاں قسماں چکیاں، رب ذوالجلال نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا میں تیرے شہر دی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شہر مکہ کتنا سونا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یا اللہ نے مجھ سے سونے اپنے گھر دی زیارت تو مستفید فرما دے، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری دولت دے جان دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا اس ماہ مبارک میں میرے آقا نے فرمایا شبان شہری، شبان میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ ماہ مبارک جہدے وچ ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیتا جاندا ہے، کیڑا ماہ مبارک ہے؟ شبان المعظم دا پیارا پیارا ماہ مبارک جہدے واسطے کونین دے والی محبوب خدا حبیب کبریا احمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبان شہری و رمضان شہر اللہ، شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب العالمین دا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شبان المعظم اپنا پیارا مہینہ بیان فرماتے ہیں، اور جدی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے وہ بندہ کہو جا کمال۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر قیامت والے دن میرے نال ہوے گا جنوں مل جائے قربت سونے دی، وہ رب دے قریب ہو جانا ہے، اور جڑا ہوے دور محمد تو رب اس تو بھی دور ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واسطے فرمایا اللہم عیدی سلامی عمر، یا اللہ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ کے نال اسلام تقویت عطا فرما، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے واسطے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی جنت وچ ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت وچ میرا عثمان غنی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جدو مدینہ منورہ ہجرت کر کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکونت اختیار کی تھی تے سارے بھائی چارہ قائم کر دیتا، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نسبت دا بڑا کمال ہے۔ پھر صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نے اس واسطے قسماں پیا چکنا ہے، رب العالمین نے فرمایا فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام
सलाम दे कदम लगे रब्बुल आलमीन तू फरमाना है उस जगह नूं मसला बना लो या उत्थे खाने काबे दी दीवार दे विच हजर असवद नस्ब है इस वास्ते कसमां चुकना है या ज़मज़म दा कुआं है अरफात दा मैदान है मिना दी वादी है मुज़दलिफा है रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद सोनिया मैनू तेरे शहर मक्का की कसम है वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद सुभान अल्लाह सोनिया महबूबा ओ शहर मैनू तां चंगा लगदा है उस शहर दे विच तेरियां नरमो नाज़ुक कलियां लगियां वो खुदा ने है मर्द बाखुचे को दिया खुदा ने है मर्द तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला ना किसी को मिला ना किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों का नाम बता की कसम तेरे आला फरमा दे ने सोनिया कमली वाले आका ओ दोहा दे चेहरे वाले आमीन दे कुंडल वाले यासीन दे सेहरे वाले तेरे तो सोने महबूबा ना इज्जत अफजाई किसे पहलू आप तो मिली है और ना ही आप तो बाद किसे नो मिले तेरिया कसमां रब्बुल आलमीन प्या खांदा है अल्लाहु अकबर कबीरा आखे सोनिया रब आखे सो